Okay, ready ka na ba? Okay. What's your name? Walter Disney Siwang. Okay, unang tanong. What is the largest planet? Jupiter. Jupiter is correct! 100 pesos. Kuha o laban? Kuha. Kuha! Laban! Kuha o laban? Laban. Okay. For 200 pesos. 200 pesos. What is the red planet? Red planet. Mars. Mars is correct! 200 pesos. Kuha o laban? Kuha yun. Laban! Ano ka baga? Ilaban mo yan. Sit down dito. Sit down. Sit down, Disney. Okay. Para sa 300 pesos. Para sa 300 pesos. What is the hottest planet? Venus. Venus is correct! Kuha o laban? Uy, ay! Uy! Kuha o laban? Laban. Laban. Okay. Para sa 400 pesos, may 400 pesos ka na. Ano ang pinakamalapit na planet sa Sun? Mercury. Mercury is correct! 400 pesos. Kuha o laban? Laban. Laban. Okay, para sa 500 pesos. Thank you. Anong thank you? Para sa 500 pesos. Thank you ka taking. Oh, para sa 500 pesos, anong kulay ng apple? Red. Red is correct! 500 pesos. Kuha o laban? Kuha. Kuha agad! Laban! Yung pinipilit mo maglaban kahit gusto nang kunin. Okay. Sit down. Para sa 1,000 pesos. Okay. Where does the apple belongs to? Grow, grow, glow. Glow. Glow is correct! 1,000 pesos. Kuha o laban? Laban. Laban. Okay. Para sa 2,000 pesos. What are the dwarfs planet? Pluto. Pluto? What else? Iris. Eris? Amia. Umea? Ano pa? Iwin. Iris? Ano pa? Ano pa? Maki-maki. Maki-maki? Ano pa? Lahat na yata nabanggit. Okay na, okay. 2,000. Ceres, Umea, Maki-maki, Iris, and Pluto. 2,000 pesos. Kuha o laban? Laban. Laban. Para sa 3,000 pesos. What are the planets? What are the planets? Mercury. Venus. Venus, Earth. Earth. Mars. Jupiter. Saturn. Uranus and Neptune. Very good! 3,000 pesos. Kuha o laban? Kuha o laban? Laban. Laban. Okay. Para sa 4,000 pesos, magbigay ng 4 na uri ng bola. Bola. Oh. Ball. Ball. Ano? Magbigay ng ball. Soccer ball. Soccer ball, Basketball. basketball, Golf ball. golf ball, Ano pa? Cricket ball. cricket ball. You have 4,000 pesos. Kuha o laban? Laban. Laban? Okay. Oy, 5,000 pesos. Para sa 5,000 pesos, si Mami na ang nauubusan ng tanong. Nauubusan na si Mami ng tanong. Ilan ang planets sa solar system? How many planets do we have in our solar system? Mercury. Sit down lang. Mars. Jupiter. Saturn. Uranus and Neptune.
Oh, ilan yan? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 7. Count mo. Bilangin mo. Kaasar talaga to. Okay. Meron kang 5,000 pesos. Wait lang. Huwag mo itumba. Pesos. Dali ka dito. Anong masasabi mo? Baka may gusto ka i-shout out. Teacher Nelly. Teacher Nelly. Teacher Nelly, Teacher Nelly. ano pa? Ano pa? Ano pa? Ano pa? Ito gusto Teacher Mark. Teacher Mark. Ano pa? Ano pa? Ay, kadiri ka. Si Teacher Liza. Sino yung classmate mo? Si Yeka. Si Yeka. Sabana. And Amira. Amira. Sabi mo Ako hello. din. And Disney. Okay, thank you. Bye-bye. Bye-bye na kay vlog. Bye-bye. Sabi mo, hello universe. Love you, guys. Bye.